हाय फ्रेंड्स, आज छोटिया मिनी ब्लॉग के सबके स्वागत करुछे। तो निनी छुआ के छाड़ी देखिए आम एटा दिल को कहीं बाहर लोक हूँ तो आम जो आज का बाजार करिया आज का दिन हो मंगलवार आईटा जोन जोन भेरिया छक न देखुन बुआगो किड़े लंबा लाइन लगी छे ट्रैफिक रे लगी कहाँ यार भेरिया छक जीवार पड़ुछे कहन तो कहाँ बेले आमर जेन बाजार बसुतला पदमपुर रो याडे हेन आउ नहीं बसवार न भेरिया छक रो पाइक माल रोडे बसुछे बेले इन देखुन এটা যেন অশোক ফিল্ড বলছন ভুজনি আড়ে অশোক ফিল্ড আছে আর ডেভরি আড়ে ইন মিনা বজার বসছি তো ই জায়গা না এভাবে বসুছে বজার আর যেন বজার বসছি হেন কাଣା কাଣା বনুছি বেলে হেনিকে পছে বজার বসবা কে হেলে তো এটা পলে আসলু এনিকে আমি বজার কে আজ আসিছু আমি ভুগলি ঘিনি বেলে বিহার লাগি টুকেল বিহার আসিছু ঘিনি বেলে ভুগা টুপানে ঘিনলে হেবা তো এটা দেখাই দেলি মুই তুন শাক টিকে ঘিনমু তো এটা দেখাই দেউছে বজার টিকে দেখুন এন্তা বসিଥିଲା তো তুন শাক জানা বি ঘিনবার কথা উই লালু জানা জানা বসিଥିଲା ফুলকোবি বন্ধাকোবি ঘিনি করে এটা পলে আসলু কেন্দ্রি বুলিকি ভুগা নিকে ଆଉ ପହିଲାରୁ ଭୁଗା ଘିନି ମୁଁ ଆର ସବୁ ଆଡେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିମୁ କେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଛି ପକାଲି ଭୁଗା ଟୁପା ଦେଖୁନ୍ 4ଟା ଦରକାର ଥିଲା ତ 40-50 ବୋଲୁଥିଲି ତ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଥିଲା ତ ଏଟା ଭୁଗଲି ବାଛି ବାଛି ମୁଇଁ ଘିନି ଆଣିଲି ଆଇବାର କେ ନିନି ଛୁଆ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗଲା ବେଲେ ନିନି ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଇବାର କେ ନିନି ଛୁଆ ଉଠିକିରି ଖେଲୁଥାଏ ନେ କାନ୍ଦଲା ଯେ ବଡ଼ କରୁଛେ ଏଇଟା ମତେ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ କେଡ଼େ ଔଷଧ ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଆର ଆଗକେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେଇନ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଆର ଡେଲି ଡାଲତେ ଯିମି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇब करवाटा नहीं भूलबे तो आइली कि मोर माँ के टिके गेलो नहीं कले हवा के धरली आ टिके गेलो कर देली और फिर उतरई देली तो आज ब्लॉग एटा ना फ्रेंड्स प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर देन और नेक्स्ट कथा है और गोटे ब्लॉग से काना हला।